بتعمل هند فوتيكي قنت فلت له هو فوت له كأنا لبا يا بلي እኔም በጣም ነው የምወድሽ ልብስ ቅያሪም ይዣለሁኝ መቼ እንደምመለስ አላውቅም ካሁን በኋላ ግን በጎንፎ ነው የምንመጣው እሺ በሞተር ነው የምንሄደው ዛሬ ማለት ነው ተከታተሉን እንግዲህ ሰላም ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎኝ ዛሬ ያው ወደ ደስታዬ ከመግባቴ በፊት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው አሁን በሌሊቱ ተነስቼ ያው አሁን 12 ሰዓት ነው እና ከተማ ነበርኩኝ አላማጣ ማለት ነው ገጠር ያለችውን እንደ እናት እንደ አባቱ እንደ ሁሉ ነገር ሆና ያሳደገችኝ እህቴ ወንድሜ አባቴ እናቴ ሆና ያሳደገችኝ በጣም ወዳት በጣም መሳሳላት እህቴ ያለችና ገጠር ጋርጃለ የሚባል ማለት ነው ያው ትንሿ ከተማ ጋርጃለ ናት ገጠር አይደለችም እና እርጉዝ ነበረች ዛሬ ወልዳ ተደውሎልኝ ነበርና እና በጣም ደስ ብሎኝ አሁን እየሄድኩኝ ነው ማለት ነው የሆነ ጭማቂ ነገር ገዛላታለሁኝ ከዛ ሞተር አለኝ በሞተር ነው የምንሄደው ማለት ነው ዛሬ ሁላችን ያው እና ላይክ አድርጉልኝ ቤተሰብ ሁላችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ አሁን ካላማጣ እየወጣሁኝ ነው ማለት ነው ሞተር ትመጣለች ሞተሯ አለች ታች ማለት ነው ያው ሞተሯ እዚህ አለ አሜሪካ እስከኖ ናለ አሳዶ ወልዳና ሰላም ብለያን ወጣሁ እና ይሄው በዚህ ዛሬ ሁላችን በዚህ ሆናል ማለት ነው ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ ፋሚሊ ደርሻለሁ ማለት ነው እስኪ ምን እንደምትል እናያለን በሰብ ጓላችን የኔናት ዳንሻ እንኳን ደስ አለክን እንኳን ሆነ አና እንደው ተብላ በኻኸይ ኻው ቀደም አይኮይ ወይ ጉድ ቆላለው እንዴ እንኳን ደህና ወጣህ أنا أنقع سلام وصوهم بس ما شعورك تبتب لخيدا تبتب لخيدا شعو موه ويجود شكل لو ما تعطيني كرهنا ودي أدور الخيال متى أبي واو دسي لا لمانيا أوه حيو حياة مانيا دينش دانشوي اسكي سلام بلو أتقناي أي أنا خيورة الكناشما ناتش ولدا نكون دسالش قعدت ولا لها قوم فيه ولا شنو ما أزول ددخا هيفي حز ولدا حزر معزي مشت ولا እና እንኳን ደስ አለህ እያልኩ ነው እንኳን አብሮ ደስ አለን ወል
እፎይ ተበሰው ያያች ነው እንኳን አብሮ ደስ አለን እስክበል ለሆማ እስክበል ሳውይቶ እና ለማንኛውም ዝላም ጥርለኹም አረ እና ምጣዳብዩ ወንድ ነው የወለደችው ማ ታዲያ ቃና ካዳይ ቃና ካይ ቃነ ቃና ካይ ዶ ቃና ካ ቃነባ ወይና ቃና ቃና ግዴኻ ታይዳል ካዳይ ጋዓትካ قعدت قعدت الخدمي لما أنت لين قعدتينا شنو؟ قعدتنا نارئكم يعني نولعكم يعني مس متى مس عبي مس عديخة تولعكم شيء أنا بس أنا لما نقر بتأم دس اللونيال تاي بلعي متى تولعي أوكي عبي بلعي يبلع نجي حق ذكرت عليك ولي عليك ستر أقول له لا أصعد لك واي تاني ولا تابو أخوه تتوقت إيش إذا توقت أتنا أتو حاجة نطفئنا يفتم كفلو تموقته أتداول كويلو أي نات حد كويلو يعني أي باروي عاوي سؤال خوين خي خسم عاوي سؤال خوين روحي مدام هيتا شحم لوسي أو تكون نخد بكا شحم ديول ما حي شنو شمالين يقدره بكا أو سي يجيب إيش خالقهم خم هامزوم تقولات تيخون خاي أمتي خم شخاور جيم إيش لا نور اللينيا بك هما يروحون ورع اللي يروحون በጣም ኮሎ ደስ የሚለው እግዚአብሔርን አትያቃድሐን ለሉ አኳነ ያኔ ቀደሐቂ ወውነት እሽና ላጫወት ነው ለይዳ እኔ ቀደሐቂ አደወይ ላ አይኮኒ ጋት ላ ጋት ነና ነቀረጽ እኔ ሰማ وش لا دس والكده ما أزول دماي ما أزول دينو قرخم ني شعو عتخد لهم أيوة شعو يقول واي دس وهالي دس والك ترى بدول دس لما تخي سخي ما أزيد ولد خجال جانوال سالس مشت نقول دي دروع لازم أيوة شعو كل ቆንጆ ነው ለማን ደስ ለማውልኪ ታይ ተወልድላ ነብረ ከደም ሰዓ أزرع عاد سمداتهم عاد حكم خيا أيوة أنا ما مسلك قارية خذا وخدت ما أز خدم ويا ولدا مسا ودي أتوعلاوه السيودي لا ها سو خلاوه شاد دح لالت لا خدت لا غنزال لا خدت وعلاوه هم كره أرى إذا حلف من قد عسادي لا واه تخلنا هم ولا لا توعد دميو وعد دحت بنابا ولد هم تعلمها ولي تمالينا ورثتي ولي هذا أنت ما تعبلات النموذج ما تعيد ولدها تلتني ولي زمزم هفتي بقصوا الولا بقصوا الولا እና ፋምን ለማንኛውም ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው። እህቴን ማግኘቻታለሁኝ። ቀጣይ ደግሞ በገንፎ እየገነፋን ምናምን እንመጣለን። ዛሬ ይሄን ይመስል ነበር። ወዳችኋለሁኝ።